साडा सोने नबी दे नाल प्यार हो गया। गल बड़ी सुनने वाली जे, पैगाम बड़ी बड़ी दूर जाएगा, सीडी बन रही है बड़ी दूर जाएगी, थोड़ी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए, मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए, जिथे जिथे चलेगी क़यामत नूं ज़मीन गवाही देगी। साडा सोने नबी दे नाल प्यार हो गया, साडा सोने नबी जी दे नाल प्यार हो गया, साडा नबी जी दे नाल प्यार हो गया ए प्यार बेड़ा पार हो गया ए प्यार। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सामीन मोहतरम, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी बड़ी रहमत और उसका फजल और उसका एहसान है कि अज कोट रोशन दीन के अंदर खुशी के मौके ते जलसा रखा गया है। हाफिज़ ihsan इलाही हफ़िज़हुल्लाह ताला दी शादी सी अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नत के मुताबिक निकाह, और बड़ा अल्लाह दा फजल और एहसान, खुशी का मौका। और जेड़ा बयान तुसा मेरे तो पहले हाफिज़ुल कुरान, हाफिज़ुल हदीस, मुफक्किर इस्लाम, मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अकबर असद साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला दा खिताब सुनिया। कुरान पाक दियाँ आयात और अहादीस मुबारका हाफिज़ साहब ने बड़ा जानदार, बड़ा शानदार, पुरमगज़ और पुरतसीर खिताब थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह सानू अहादीस मुबारका और आयात मुबारका सुनाइया ने। और फिर उन्होंने बाद फाज़िल नौजवान और ख़तीब इस्लाम और शायर इनकलाब हज़रत मौलाना रब्बानी साहब, जिन्होंने माशाअल्लाह नबी अलैहिस्सलाम दी शान, आप दा मकाम तुहाडे सामने बयान फरमाया। मेरे दोस्तों, मेरे तो बाद भी उलमाए किराम इंशाअल्लाह रहमान खिताबात फरमानगे। मैं भी अपना हिस्सा पाने वास्ते हाज़र होया। और मेरे दोस्तों को पता है, मैं भी परसों अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे दी सादत अल्लाह करीम ने अता फरमाई और मैं वापस आया। और मैं वापस अजे नीसी आना। मैनू मेरे भाई अलामा रिजवान साहब ने फरमाया, अगर तू शादी के अंदर ना आया, तेरा मेरा कोई प्यार नहीं, कोई सलाम नहीं, कोई दुआ नहीं, मरन भी ख़त्म है, जिउन भी ख़त्म है। तो मैं एडी वड्डी अजमैश नहीं सा चुक सकता, मैं एडा भार नहीं चुक सकता, मैं अपने यार नाराज़ नहीं कर सकता। मैं तो अपने जेड़े दीन दे, इस्लाम दे, कुरान दे और ईमान दे और मज़हब इस्लाम दे यार ने, मैं तो इन्हों नहीं नाराज़ कर सकता, तो रहमान की नाराज़गी मैं किवें चुक सकना। मेरे दोस्तों, मैनू फिर वापस आना पिया। अल्लाह पाक नू मंसूर होया, फिर मैं इंशाअल्लाह रमज़ान चला मैनू लै जाएगा। मगर मेरी उम्र अल्लाह ने जिहड़ी गुजारी है ना, ये यारां नाल वफा करदियां हर यारां दी यारी नू मेरे दोस्तों निभांदियां अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्र मेरी गुजारी है। मैं अल्लाह दा शुक्रिया अदा करना और इस अजीम नेमत पे अपने मालिक दी हमदो सना करना और अपने मालिक दी तारीफ करना और मैं अपने मालिक दा शुक्रिया अदा करना अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तुहानू इत्थे एक हदीस पाक भी सुनाना चाहना कि खुशी के मौके ते कुरान पाक सुनाया जा रहा है और खुशी के मौके ते हदीस पाक सुनाई जा रही है और खुशी के मौके पे
नाता नबी अलैहिस्सलाम दियां सुनाइयां जा रही ने और खुशी दे मौके ते कुरान पाक दी तिलावत की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे अल्लाह दा एहसान है। मैनू इत्थे हदीस पाक याद आई। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने मन लम यशकुरि नास लम यशकुरिल्लाह। जेड़ा बंदा लोकां दा शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह दा भी शुक्रिया अदा नहीं करता। तो मैं अल्लामा रिजवान साहब दा बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना जिन्हें सानू एडे प्यारे मौके ते दावत दी है और असी अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िर खिदमत होए हैं। मैं तुहानू ना 4 5 7 10 12 14 गल्लां सुनानियां ने और इंशाअल्लाह रहमान दियां सोहणियां सोहणियां बातां और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां प्यारियां प्यारियां गल्लां ये मैं तुहानू सुनानियां और इंशाअल्लाह फायदा बड़ा होएगा। इन्हां बातां दा ताल्लुक जिहड़ा ना वो साडी रोजमर्रा जिंदगी दे मामलात दे नाल है। साडा आना बहना जाना टुरना फिरना बोलना ये सारियां चीज़ां नाल इन्हां चीज़ां दा ताल्लुक है जिहड़ियां मैं तुहानू सुनानियां इंशाअल्लाह रहमान। और फिर सुनन दे बाद सुनान दे बाद असा इंशाअल्लाह उहदे ते अल्लाह दी तौफीक नाल अमल भी करना है। सईद किथे गया? भाई सईद अगे गुजारिश है अल्लामा रिजवान साहब दा मामा जिथे भी है मस्जिद आ जाए क्योंकि वो बगैर ना रौनक जी घट गई। वो कला ही कर्म वाला 55-56 बंदियां दे बराबर लगता आ जा जिथे भी है कर्म वालिया। तो मैं जी गल तुहानू सुना रहा कि असा इंशाअल्लाह अमल करना है और इंशाअल्लाह क्या करो जदों भी कोई वादा करो जदों भी कोई चंगा काम करो अगर किसी ने कहा ना कल तुसां साडे कोल जोर वेले आना है कहो इंशाअल्लाह मैं आवांगा। असर दी नमाज वेले आना है इंशाअल्लाह मैं आवांगा। मगरब दी जमात तुसां साडे कोल करानी है कहो इंशाअल्लाह करावांगा। इशा तो बाद तुसां बयान करना है इंशाअल्लाह मैं बयान करांगा। ऐद का मौलाना साहब रमजान दे अंदर तुसां साडे कोल आना है इंशाअल्लाह मैं आवांगा। अगर कोई हाफिज है और अगर कोई कारी है उन्होंने कोई कवे कारी जी तुसां तरावियां पढ़ानियां ने कवे इंशाअल्लाह मैं पढ़ावांगा। और अगर कोई बाबा जी ने या चाचू जान ने ऐतकां जी तुसां इतकाफ बहना साडी मस्जिद दे अंदर मेरे नाल इंशाअल्लाह मैं बवांगा। इंशाअल्लाह जरूर कहना है क्योंकि अल्लाह ने अपने पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सारे कहो मिलके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु इस बात का आर्डर फरमाया। पता की अल्लाह पाक फरमाते ने मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वला तकूलन्ना लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। अल्लाह तुहानू बरकत दे। अज साउंड वाला बेली जनाब दरूद पाक पढ़ के बैठा है। इन्हें सूरत फातिहा पढ़ी है साउंड चलान तो पहला दरूद पाक पढ़िया है। मैनू लगता है इन्हें ये दुआ भी पढ़ी है रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इन्हें ये दुआ भी पढ़ी है। इन्हें अल्लाह का नाम लिया है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दरूद पाक जनाब पढ़िया है। ते इंज सफाई है साउंड दे अंदर कि जिमें मरियम नवाज पंजाब दी सफाई भी कर दी। पंजाब साफ सुथरा हो रहा है और वाकई जेड़ी गल किसी च खूबी होए ना वो मननी चाहिए है। ये बात बिल्कुल ठीक है। औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं पर यह गल याद रखो
औरत कोई चंगी गल करे ते गल चंगी है, औरत कोई चंगा काम करे ते चंगा है। औरत कुरान पाक पढ़े अपने घर दे अंदर बड़ा चंगा काम है। तहज्जुद दी नमाज पढ़े बड़ा चंगा काम है। अल्लाह दा जिक्र करे बड़ा चंगा काम है। औरत आखरत दा फिक्र करे बड़ा चंगा काम है। औरत दरूद पाक पढ़े बड़ा चंगा काम है। मेरे दोस्तों, कोई बाबा कुरान पढ़े, कोई जवान कुरान पढ़े, कोई बच्चा कुरान पढ़े, कोई अल्लाह दा नाम पाक ले, कोई नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ाते ग्रामी दी नात पढ़े, कोई अल्लाह दी हमदो सना करे। चंगा काम ही है। जेड़ा भी करने वाला होए सच्ची बातों पे अमल करना ये हमारा काम है। ये ना देखो कहने वाला कौन है, क्या नाम है। जेड़ा काम कोई चंगा करे, क्यों मामा अल्लाह पाक सही साहब नूं, चूंकि रिजवान साहब दा मामू नहीं, ये साडा भी मामू है। इधर तवज्जो फरमाना जरा। कसमे मैं बड़े बड़े बंदे वेखे ने, पर मैं एक तुहानूं अपनी गल सुनाना वा। मैं ना अल्लाह ना करे कि कोई बंदा परेशान होवे, कोई बंदा गमज़दा होवे, कोई बंदा गमगीन होवे, या कोई बंदा थाने फड़िया जाए, कोई बंदा अदालत ही खलोता होए, या कोई बंदा जेल दे अंदर बंद होए ते भाई सईद उन्होंने मिलन टुर जाए, उस बंदे नूं हासा आ जाता। मैनूं तुहाडा पता नहीं, मैं अपनी गल कर रहा। तुसी एक दुआ कर दिओ, अल्लाह पाक दी जिंदगी दराज फरमाए। मैं तुहानूं ना इत्थे भी कुरान पाक दी आयत सुनाना चाहना वा। अल्लाह करीम फरमांदे ने अन्नहु हुवा अज़हका व अबका। रब्बे कायनात फरमांदे ने मैं ही हसान वाला हाँ, मैं ही रुआन वाला हाँ। अल्लाह करीम ही रुआंदे ने, अल्लाह करीम ही हसांदे ने। खुशी आउंदी है ते रहमान वल्लों, दुख आउंदा ते रहमान वल्लों, अजमैश आउंदी है ते रहमान वल्लों, इम्तिहान आउंदा ते रहमान वल्लों। पर जेड़ा बंदा सबर करदा है, जेड़ा बंदा हौसले दा मुजाहरा करदा है, सबर करदा है ते शुक्र करदा है, अल्लाह फरमांदे ने सबर करया करो, शुक्र करया करो, जिक्र करया करो, फिक्र करया करो। जिक्र करने वाला कामयाब है, शुक्र करने वाला कामयाब है, सबर करने वाला कामयाब है, हौसला करने वाला कामयाब है, आखरत दा फिक्र करने वाला कामयाब है। जेड़ा अल्लाह नू करदा याद, अल्लाह उस दे उजड़े होए दिल नू कर देंदा है आबाद। सुभान अल्लाह साढ़े सारियां दे दिलां नू आबाद फरमा दे। इथे भी मैं अलामा रिजवान साहब मैं बहुत ज़्यादा कुरान पाक पढ़न दा मालिक के अगे तरला मारे है, अल्लाह के अर्जा की थियां ने, वो सुनो ना जरा। रब्बे जुल जलाल फरमांदे ने, खालिक कायनात ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुसी मैनू याद करो मैं तुहानू याद करांगा, तुसी मेरियां गल्लां करो मैं तुहाडियां गल्लां करांगा, तुसी मेरा तज़किरा करो मैं तुहाडा तज़किरा करांगा, तुसी मेरे चर्चे करो मैं तुहाडे चर्चे करांगा। अल्लाह जी किस तरह तुसां फरमाया तुसी मैनू ज़मीन ते याद करो मैं तुहानू अर्शे बरीन ते याद करांगा। साडा रब हो के, साडा मालिक हो के, साडा खालिक हो के सानू याद करदा है, सानू मालिक हो के खालिक हो के याद करदा है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। फरमाया सोने ऐलान फरमा दियो, फरमाया अल्लाह जिन्हों चाहे इज्जत अता करे, जिन्हों चाहे जिल्लत अता करे, जिदे को चाहे मुल्क खो लवे, जिन्हों चाहे मुल्क अता फरमाए। सारा इख्तियार अल्लाह दा है। जरा सारे बोल के दसो सारा इख्तियार, सारा इख्तियार किदा है? रब्बे जुल जलाल दा सारा इख्तियार है। इत्थे तुहानूं मैं एक ना अल्लाह दी हमद दा, अल्लाह दी हमद दी गल सुनावां, तुहानूं ठंड पै जाए, ठंड पै जाए, सीना ठर जाए, पैदा करके नरम
अंगूरियां नू छेड़ना नहीं उस्ताद पैदा करके नरम अंगूरियां नू ते सख्त जमीन विचों बाहर ले आण वाला फिर तने ते टहनियां कर पैदा पत्ते छां दे लई बनाण वाला जेड़े जेड़े छां थले बहिंदे रहे ना सुभान अल्लाह कहो और जिन्हां जिन्हां नूं छां पसंद है सुभान अल्लाह कहो। हुण तो मेरा ख्याल है फरवरी है ना फरवरी है जनाब अज फरवरी की किन्नी हो गई 22 मार्च के अंदर गर्मी आ जाएगी सारे छावें पैण लग पैणगे अप्रैल के अंदर होर जनाब छां की लोड़ पैगी अगे जनाब अप्रैल तो बाद मई जून जुलाई गर्मी जनाब इन्नी के जनाब बहुत ज्यादा गर्मी हर बंदा छां लभदा है छां गल सुनने वाली जे फिर तने ते टहनियां कर पैदा पत्ते छां दे लई बनाण वाला सिर मैं बुलाया वेखना सी इस वास्ते कि भाई सईद नूं वेखीए बैटरी चार्ज हो जाती है तो गल बड़ी सुनना हुण ना नारा नहीं मारना बस सुननी है गल सुन वाली जे फिर तने ते टहनियां कर पैदा पत्ते छां दे लई बनाण वाला अगे सुनिया जरा हर एक रुख नूं आहा हर एक रुख नूं वेख लो गौर करके वखो वखरे फुल लगाण वाला किसे नूं किसे शै दा चज नहीं सिर्फ जानदा कल्ला आसमान वाला सारा रुख बनाना ते वड्डी गल ध्यान करया जी पुत्र इनू बंद कर दिया वेख किड्डी वड्डी मशीन लगी ओए बंद कर इनू तू भी बंद कर कोई बंदा मोबाइल ना चलाए एडा सोहना कैमरा चलता पिया तुहाडे ध्यान कैमरिया वाल हुंदे ने पुत्र बंद करके जेबां ही पाओ वरना मेरे को डांगा खाओगे इनू जेबां ही पाओ तो जो फरमाना गल बड़ी सुनने वाली जे बड़े ध्यान नाल गल सुनिया करो रहमान की गल हो रही हुंदी है तुसी मोबाइलों के ध्याने लगे हुंदे हो गल कुरान की तुसी मोबाइलों के ध्याने गल नबी सुल्तान की तुसी जनाब मोबाइलों वाल वेख रहे हुंदे हो सारे जहान वल्लों सारी कायनात वल्लों सारी दुनिया वल्लों सारे जग वल्लों ध्यान हटा के रब वल ध्यान करो उस बादशाह वल ध्यान करो उस शहनशाह वल ध्यान करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद ओदे वल ध्यान करो व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर उस रहमान वाल ध्यान करो उस रहमान वाल तो जो करना जरा गल बड़ी सुन वाली जे ध्यान फरमाया जे मेरे दोस्तों रब्बानी साहब ध्यान करना बड़े गौर वाली बात बड़े ध्यान वाली बात और फिर हर एक रुख वाल वेख लो गौर करके वखो वखरे फुल लगाण वाला किसे नू किसे शै दा चज नहीं सिर्फ जानदा कल्ला आसमान वाला सारा रुख सारा रुख बनाना ते वड्डी गल सारा रुख बनाना ते वड्डी गल
एक टहनी नहीं कोई बना सकदा। एक पत्ता जे टहनी नालों टुट जावे सारा जग मिल के नहीं ला सकदा। हुण ते ना अलामा रिजवान साहब धुंदा खत्म हो गई ने, हुण ते भाई सईद साहब धुंदा खत्म हो गई ने। गल सुन वाली जे रब्बानी साहब हुण ते धुंदा खत्म हो गई ने। ते मैं ना महीना डेढ़ पहला ये शेर बनाया सी, चार चफेरे धुंद पै गई है, चार चफेरे धुंद पै गई है, इनू चुरल करके नहीं कोई उतार सकदा। चवड़ा मारते ने खच्चा वड्डदे ने, कोई लेख विच मेख नहीं मार सकदा। दादी कसमें तौहीद दियां क्या बातां ने तौहीद दियां। तो मैं जी तुहानू गल सुना रहा सा मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाईओ, मेरे अजीजों, गल एक होर भी बड़ी सुनने वाली है, बड़े ध्यान नाल सुनिया जे। मालिक कादिर है, मालिक कदीर है, मालिक अला कुल्ले शैइन कदीर है, बड़ा बादशाह है, बड़ा शहनशाह है। मैं सदके जावा सारी कायनात दा इला, सारी कायनात दा हाजत रवाए। एक गल भी सुन लो, हर शै दा वक्त मुकर्रर है, हर चीज़ दा टाइम मुकर्रर है। ट्योटे दे उत्ते ना एक बंदे ने जुमला बड़ा लिखिया सी, बड़ा प्यारा जुमला लिखिया सी। कहंदा है वक़्त से पहले नहीं मिलता, मुकद्दर से ज्यादा नहीं मिलता। वक़्त तो पहला नहीं मिलता और मेरे दोस्तों नसीब तो ज्यादा नहीं मिलता। मालिक ने जो फैसला कर दिता है। एक गल और भी सुन लो, वक़्त तो पहला कोई मार नहीं सकता, वक़्त तो पहला मौत नहीं आ सकती। मौत बंदे दे करीब नहीं आ सकती। वक़्त तो पहला मौत का फरिश्ता कोलों भी नहीं लंघ सकता। जो अल्लाह ने वक़्त मुकर्रर किया वो सुनो, कुरान पाक च अल्लाह ने फरमाया, रब्बे सुल जलाल फरमाते ने इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर लौ कुंतुम तालमून। मालिक के कायनात फरमाते ने मौत का वक़्त मुकर्रर है, वक़्त तो पहला नहीं आ सकती। टाइम मुकर्रर है, वक़्त मुकर्रर है, पहला नहीं आ सकती। मेरे दोस्तों, बंदा दिन रात मौत के मुँह दे अगे रवे मगर वक़्त मुकर्रर है। जहाज चलाए, रेल गड्डी चलाए, बस चलाए, ट्रक चलाए, टोयोटा चलाए, कार चलाए, मोटरसाइकिल चलाए या साइकिल चलाए या पैदल चल के जनाब रोड दे उत्ते किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चल के जाए पढ़ाने वास्ते या पढ़ने वास्ते या डेरे थे जाए या फैक्ट्री जाए, कारखाने जाए। मौत का वक़्त मुकर्रर है, मौत वक़्त तो पहला नहीं आ सकती। इस वास्ते मौत तो नहीं डरना चाहिए, जिदे आर्डर दे नाल मौत आनी है रहमान तो डरना चाहिए है। जिस मालिक दे आर्डर नाल मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम और मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे भाइयों, इत्थे तुहानू मौत की गल आई है तो मैं तुहानू एक गल सुनावां। हाफिज मोहम्मद याहिया चुजवी साहब हफिज़हुल्लाह ताला, मेरे अल्लाह ने मेरी मुलाकात करवाई मदीना पाक। तो मैं रियाज एयरपोर्ट ते जाके उतरिया। मोहम्मद याहिया चुजवी साहब हाफिज साहब हफिज़हुल्लाह ताला मैनू मिले, बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की थी। अब्दुल मालिक साहब ने बड़ा प्यार, होर भाइयों ने बड़ा प्यार। और मैनू ना चुजवी साहब हाफिज साहब याहिया साहब गल सुनाई, फरमान लगे मौलाना मंसूर मैं तेन मियाँ महमूद अब्बास साहब की मौत की एक गल सुनावा रहमतुल्लाह अलैह। फरमाते ने मैं कोल सा मियाँ साहब दे, मैं कोल सा, एहराम बन्निया है और उमरे वास्ते तैयारी हो रही है तो असी जा रहे हैं। तो मैनू कहते ने याहिया गल सुने ना। मैं कहा जी मियाँ साहब, इंज लगता है कि याहिया मेरा यार जिमें वक़्त नहीं आ गया, अखीरला टाइम आ गया तो 2-3 दफ़ा बुलंद आवाज़ के नाल कलमा पढ़िया और कलमा पढ़ते हुए
اپنے رحمان دے کول پہنچے۔ میرے دوستو اے بڑے وڈے اعزاز دی بات جے، جنہوں اللہ نصیب کرے، جنہوں مالک عطا کرے۔ مینوں ایتھے نا حدیث پاک دے الفاظ یاد آئے، سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان یاد آیا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے، جدی زبان تے آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہویا، ادھروں جان نکلے گی تے ادھروں جنت نصیب ہو جائے گی۔ ایک مقام ایک حدیث پاک، اور دوسری حدیث پاک سننا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے، ممات وہو یعلم، سید الانبیاء علیہ السلام دا فرمان پاک، ممات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جیڑا بندہ اس بات نو جاندا ہے اللہ تو سوائے الہ کوئی نہیں، اس بات نو پہچاندا ہے اللہ تو سوائے الہ کوئی نہیں، اس بات نو جاندا ہے موت و حیات دا مالک اللہ، عزت ذلت دا مالک اللہ، نفع نقصان دا مالک اللہ، جاندا ہے اللہ تو سوائے الہ کوئی نہیں، تے موت اس حال دے اندر آ جائے، ادھروں جان نکلے گی ادھروں اللہ جنتاں دا وارث بنا دیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے مالک دیاں رحمتاں ویکھو، میرے مالک دیاں رحمتاں ویکھو، اور میں صدقے جاواں جنوں رب والوں پیغام آئے، کیڑا جدو جسم چو جان نکلے نا، مالک والوں پیغام آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مالک والوں آواز آئے، اے مطمئن روح آجا میرے کول، تو اس حال چ میرے کول آ رہی ہیں کہ تو میرے تے راضی تے میں رحمان تیرے تے راضی۔ ایک دعا کر دیو ہاں، کوٹ روشن دین والے ہو، مستوال والے ہو، اردہ گرت آن والے کتابوں سنت دیو پروانے ہو، سارے ایک مل کے دعا کر دیو، جدوں اسی رحمان دے کول جائیے تے رحمان سونا ساڑے تے راضی ہوئے۔ بندیا 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 ہوئے من لے رب دا کہنا، تو جو فرمایا جے بندیا 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 ہوئے من لے رب دا کہنا، اے دنیا ہے چار دیاڑے کسی نہیں تھے رہنا، بندیا 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 ہوئے من لے رب دا کہنا۔ میرے مالک دا فیصلہ، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میں مالک تو صدقے جاؤں رب ذوالجلال فرما دینے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ اے خوشیاں اے غمیاں مالک دے اختیار دے اندر، اے میرے دوستو پریشانیاں تے آسانیاں مالک دے اختیار دے اندر۔ رب سونا بڑا مہربان جے، میں جیڑی گل تانوں سنا رہے ہاں تو جو فرمایا جے بندیا 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 ہوئے من لے رب دا کہنا، اے دنیا ہے چار دیاڑے کسے نہیں تھے رہنا، بندیا 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 ہوئے من لے رب دا کہنا، یارا 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 ہوئے تو کی ظلم کمائے
حافظ سلمان ربانی صاحب خطیب اسلام توجہ فرمایا جے یارا 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 ہوئے تو کی ظلم کمائے ایک داتا نو چھڑ کے تو لکھاں دات بنائے یارا 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 ہوئے تو کی ظلم کمائے سجنوں 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 اے رب دی ذات نرالی جیڑا اس دے در تے آوے کدے نہ موڑے خالی سجنوں 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 اے رب دی ذات نرالی میرا مالک کتنا مہربان ہے مالک کتنا قدردان تے کتنا عظیم الشان ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین فرمایا سونیو اعلان فرما دیو اعلان فرما دیو بے شک میری نماز میری قربانی میرا زندہ رہنا میرا دنیا تو رخصت ہونا للہ رب العالمین اس اللہ دی خاطر ہے جڑا سارے جہانہ نو پالن والا ہے تو میرے دوستو میں تو انہوں ایک گھل سنانی ہے کہ دن رات جس جڑا ساڑا معمول ہے نا وہ دے مطابق سانو پاک پیغمبر علیہ السلام دی تعلیم تے عمل کرنا چاہیے ہے ایک اور گل بھی سن لو عقل بہت بڑی نعمت ہے کان بہت بڑی نعمت نے دند بہت بڑی نعمت نے زبان بہت بڑی نعمت ہے دل و دماغ بہت بڑی نعمت ہے عقل شعور بہت بڑی نعمت ہے کیوں اس عقل نال قرآن نو سمجھنا ہے اس عقل دے نال حدیث پاک نو سمجھنا ہے اور اس عقل دے نال اسلام نو سمجھنا ہے قرآن نو سمجھنا ہے اس عقل دے نال ماڑی چنگی جگہ دی پہچان کرنی ہے اس عقل دے نال نیکی بدی دا جناب پہچان کرنی ہے اس عقل دے نال حق و باطل دی جناب پہچان کرنی ہے اس جناب عقل شعور دے نال میرے دوستو چنگے مندے تھان دی پہچان کرنی ہے رب نے بڑا بڑا خزانہ بنایا ہے ان السما والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا اللہ کریم فرماندے نے میں کنا دے بارے سوال کرانگا میں اکھاں دے بارے سوال کرانگا میں دلاں دے بارے سوال کرانگا تو انہوں دل دیتے سان اور گلہ سمجھ دے رہے ہو سوچ دے رہے ہو میرے بارے کیوں نہیں سوچیا اکھاں تا فرمائیاں اور پاسے ویندے رہے ہو میریاں قدرتانوں کیوں نہیں ویکھیا میں کان تا فرمائے اور بڑیاں گلہ سن دے رہے ہو میرا قرآن کیوں نہیں سنیا میرے مصطفیٰ دا شان کیوں نہیں سنیا آنکھوں مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڈا وڈا خزانہ ہے قرآن پاک حدیث پاک اتھے تو انہوں ایک گل اور سنانا چاہنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حدیث پاک دے الفاظ سنے آجے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اس دنیا دے اندر اللہ دے تھوڑے دیتے ہوئے رزق تے راضی ہو جاندہ ہے کوٹ روشن دین والے ہو سننا نبی کریم علیہ السلام دا فرمان پاک نبی علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ اللہ دے تھوڑے دیتے ہوئے رزق تے اس دنیا دے اندر راضی ہو جائے گا اللہ کریم قیامت والے دن او دے تھوڑے عملہ تے راضی ہو جان گے واہ میرے اللہ سونیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ سننا نبی علیہ السلام نو عرض کر دینے سونیوں اللہ دے حبیب علیہ السلام جی غربت کی میں دور ہوئے گی اللہ دے حبیب علیہ السلام غریبی دا کی علاج ہے غریبی کی میں دور ہوئے گی نسخہ سن لو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سوال پہ کر دینے حضرت نبی کریم علیہ السلام کو لو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو لو میرے دوستو سوال پہ کر دینے سونیوں
غربت کیویں ختم ہوئے گی، غربت دا کی علاج ہے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے علی کسے کو سوال نہ کریں، اللہ پاک تیری غربت نو دور فرما دیں گے۔ مالک کو سوال کریے جدوں بھی کریے، رب کائنات دے کولوں سوال کریے جدوں بھی سوال کریے۔ ایک صحابی دی ہور گل سناواں، نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی نو فرمایا، سید الانبیاء علیہ السلام اپنے ایک صحابی نو فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدوں بھی سوال کریں اپنے اللہ کو سوال کرے آکار، جدوں بھی مدد طلب کریں اپنے اللہ ہی دے کو مدد طلب کرے آکار، سوال رب ذوالجلال کو کرے آکار، مدد اللہ کریم کو منگے آکار۔ میں تو انہوں تھے اور ایک بات سنانا چاہنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ پاک نے فرمایا اے جیڑی نماز اسی پڑھنے آنا میرے دوستو، دو رکعتاں دے بارے نبی علیہ السلام فرماندے نے جنہیں 2 رکعت نماز ادا کی تھی، 2 رکعت نماز ادا کی تھی پچھلی رات دے حصے دے اندر، 2 رکعت نماز جس بندے ادا کی تھی اللہ انہوں کامیاب فرما دیں گے، او دی نجات فرما دیں گے۔ اس تو اگے اور ایک گل ذرا سننا، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدے ایک روزے دے اتے رب نے قبولیت دی مور لا دیتی، کی مطلب جدا ایک روزہ کامیاب، ایک روزہ اللہ دی بارگاہ وی قبول ہو گیا، او دے واسطے جنت دا سامان ہو جائے گا۔ سبحان، رمضان آ رہا ہے، علامہ رضوان آ رہا رمضان، ساڑھے بخشن دا انتظام ہو رہا کر رہا رب انتظام، رب ساڑھا بڑا مہربان۔ آؤ میں تو انہوں سناواں کوٹ روشن دین دے اندر رب دا قرآن، مہینہ رمضان تیار ہو گئے نے مسلمان مومن نبی علیہ السلام دے غلام، رب نو راضی کرنے واسطے ہر مسلمان ہو گیا تیار ہو گیا ہر مسلمان۔ سنو نا پھر قرآن، یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والے ہو تو رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے، رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے جس طرح تو پہلیاں لوکاں تے فرض کیتے گئے تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تھوڑے دن رہ گئے روزے، میرا خیال کتنے دن صحیح صاحب؟ ہاں جی آئی دے دن روزہ، ماشاءاللہ اللہ ساڑھے نصیبہ ہی کرے، آکھو آمین۔ اے ماہ رمضان اللہ کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے سنیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو، تو رحمتوں کا مہینہ ہے، تو برکتوں کا خزینہ ہے، تو نیکیوں کا سفینہ ہے، تیرا آنا مبارک ہو۔ تیرے آنے سے پیار آیا، محبت آئی قرار آیا، مومنوں کے چہروں پہ نکھار آیا، تیرا آنا مبارک ہو۔ رمضان تیری کیا باتیں ہیں، پیارے دن تیرے پیاری راتیں ہیں، یہ رحمتوں کی برساتیں ہیں، تیرا آنا مبارک ہو۔ اور اللہ جانتا جدو مومنہ نو چھڑ کے جانتا نا رمضان دی جدائی دے اندر مومن رو پہندے نے، مومن آنسو بہاندے نے، تے روندیاں کہندے نے تو نے چھوڑ کر جب ہمیں جانا ہے، ہمارا دل گھبرانا ہے، تو نے سال بعد پھر آنا ہے، تیرا آنا مبارک ہو۔ اور
اور میرے دوستوں میں تو تھے اور بھی ایک گل سناواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جھیڑیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی مشیرہ سان پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو فرماندے نے اسماء صدقہ کریا کر صدقہ کرنا نہ چھڑی اگر تو صدقہ کرنا بند کر دیتا اللہ تیرا رزق بند کر دے گا اگلے الفاظ سننا نبی علیہ السلام دا فرمان اسماء رب دے راہ دے اندر گن کے نہ دیں اللہ پھر تینوں گن کے عطا کرے گا بغیر گنن تو رب دے راہ وچ دیں اللہ تینوں بغیر گنن تو عطا فرمائے گا اللہ بھی تینوں بے حسابہ پھر رزق عطا کرے گا میں تمام دوستاں کے گزارش اور اپیل کرانگا جھیڑیاں گلاں سانو رب دے قرآن نے دسیاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نے دسیاں نے انہاں تے ساڈا عمل ہو جائے دنیا بھی سدھر جائے گی آخرت بھی سدھر جائے گی دیکھو نا تسی بڑے وظیفے کر دے ہو ایک وظیفہ نبی علیہ السلام نے دسیا اے بڑا بڑا وظیفہ یاد کر لو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ ترجمہ کیا ہے یا اللہ ساڈا ایتھے بھی بھلا کرے آجے قیامت نو بھی بھلا کرے آجے اوتھے بھی ساڈے تے راضی رہا جے ایتھے بھی ساڈے تے راضی رہا جے ایتھے بھی نظر کرم فرماؤ اوتھے بھی نظر کرم فرمایا جے کرم کرم مولا کر کرم کرم مولا تیرا گھر چھڈ کے جاواں ہور در تے مینوں اوندی اے شرم مولا کر کرم کرم مولا تو ہی آہد سمد اے بخش دے سب رکھ ساڈا بھرم مولا کر کرم کرم مولا تیری سب تو اونچی ذات بخش ساڈے ماں باپ کر دے انہاں تے کرم مولا کر کرم کرم مولا کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا اللہ سا سارے تے کرم فرما دے سارے مل کے آمین آکھو تو میرے دوستو اور میرے بھائیوں میں جی تو گل دس رہا کہ آؤ اپنے اللہ دے نال تعلق قائم کریے مالک کائنات دے نال اپنا تعلق قائم کریے اللہ ہر شے تے قادر ہے اللہ ہر شے تے قادر ہے اللہ ہر شے تے قادر ہے ہر شے دا وقت مقرر ہے ہر شے دا وقت مقرر ہے میں آکھو گے کس طرح دیکھو نا قاری اکبر اسد صاحب گل کر رہے سن کسی دی ایک شادی بھی نہیں ہوئی کسی دی شادی ہو کے دوبارہ جناب اجے تک نہیں ہوئی نہیں کسی نو نظر کوئی بندہ ہوندا تے نمبردار ویکھ لو گل تو میں اللہ دی ان دسن لگا کہ بجائے گھلاں کرن دے مالک دیاں قدرتاں تے غور کریا کرو کسی دی ایک بیوی کسی دیاں دو کسی دیاں تین کسی دیاں چار کسی دی ایک شادی ہو کے جناب پھر پریشانی بن گئی میرے دوستو حافظ صاحب نے بڑی گل کی تھی میں ایتھے تاں گل کرن لگا ہر شے دا وقت مقرر ہے ہر شے دا وقت مقرر ہے کسی نو اللہ نے ایک بھی بیٹا عطا نہیں کیتا کسی نو ایک بیٹی بھی عطا نہیں فرمائی تائیں تے منظور کہندہ ہے نہیں چلتی کسی کی کوئی ہزار چاہے نہیں چلتی کسی کی کوئی ہزار چاہے ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے کسی کو اللہ نے بیٹے دیے 7 کوئی ایک بیٹی کے لیے ساری عمر روتا ہے مالک دیاں مرضیاں نے مالک دیاں مرضیاں تو ان میں ایک گل سناواں ویکھو اللہ دی عطا دی گل ساڈے گجراں والے تو پراں جلال پور جٹاں اوتھے جناب پٹھانی دی عمر 17 سال پٹھان دی عمر 18 سال دونوں دی شادی ہو گئی سال بعد بیٹی علامہ رضوان ادھر کرتے آن اے نہیں کہ
بیٹیاں 2 3 4 5 6 7 نہیں 8 نہیں 10 نہیں 12 نہیں 14 نہیں 16 نہیں 18 نہیں 20 نہیں 22 نہیں 24 نہیں 26 تیاں اللہ نے عطا فرمائیاں ہر سال 30 26 تیاں انہوں اندنے رب ویکھو جی صحیح صاحب نے کتھے یاد کرائی آیت للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء وقیما انہو علیم قدیر سارے کہو مل کے سبحان ترجمہ کریے ترجمہ اللہ ہی علا کل شیء قدیر ہر شے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کیتا او دے وچ فرعون ڈوبا دینا بند کوٹھڑی دے وچ مریم تائیں بے موسم پھل پہنچا دینا کوئی اگ دا پورا لین ٹریا تو پیغمبری کر عطا دینا ابرا بیت اللہ نو ٹون آیا تو ابابیلا نو حکم سنا دینا او منہ وچوں کہیں کر کیر دینے اللہ کیر دینے تو نہ دے بمب بنا دینا آج شادی سی احسان الہی حافظ دی اللہ تو مکیوں منظور نو ایتھے پہنچا دینا آج شادی دے موقع تے سونے ربا علامہ رضوان منو ملا دینا شادی دے موقع تے سونے اللہ ساڑھے سعید کوڑو نعرے مروا دینا کیوں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ جانتا ہے سعید نعرہ انج ماردہ جو زندگی دا آخری نعرہ ہے اللہ دی زندگی سے برکت کرے اچھی آمین سارے بھائی مل کے آمین کرو مینو یہ دینا بڑا پیار جے اللہ جانتا جے مینو یہ دینا بڑا پیار جے گل جیڑی تو انہوں سنانا چاہنا ہوا رب سونا بڑا مہربان ہر شے دا وقت مقرر ہے ہر چیز دا وقت مقرر ہے جو رب چاہتا ہے کوئی گل نہیں انہوں بند کر لو انہوں انج نہ چھیڑنا ایتھی رہے انج صرف نا جنریٹر بند کر دیا او بند کر رہا بھائی سعید بند کر ہر شہدی تو آجا بھائی سعید آجا ہر شہدی لوگو تصویر الگ سبحان اللہ کہو ایک باری پھر آکھو صحیح صاحب دا ڈرے موڑیا نہیں جاندہ ہر شہدی لوگو تصویر الگ ہر میوے دی تاثیر الگ ہر گل دی یارو خوشبو جدا سبحان اللہ سبحان اللہ او جو چاہے سو پیدا کرے اے ساڑی سمجھ تو گل پرے کریے کس طرح اس دا شکر ادا سبحان اللہ سبحان اللہ مولوی منظور کوٹ روشن دین وچ آیا ہے خود نہیں آیا علامہ رضوان نے بلایا ہے احسان الہی دا یارو اج ہویا ہے ویا سبحان اللہ سبحان اللہ تے ایک دعا کر دیو اللہ سارے دیاں سب تمناواں پوریاں کر اوتھے احسان لئی تے ویا تے نا نمبردار مینوں کہے میرے حل نہیں ویندا دعا کرو نمبردار تمہیں اللہ ویا دے آکھو آمین
مالکہ میں تیرے اگے ایک درخواست دین لگا سنانا میں پہلے نمبردار دا تو کچھ کر لینا قاری صاحب دی بارے میرے پرا نے ماشاءاللہ میں نے ملے ہوتے مکے کہ مدینے دے اندر ملاقات ہوئی فرمان لگے میں کوٹ روشن دین تو آیا کیا بات ہے میرا تے دل جناب باغ باغ ہو گیا ایک مدینہ شہر نبی علیہ السلام دا شہر پھر نبی علیہ السلام دے غلام دے نال ملاقات آواز نہیں ہو رہی استاد جی وہ پہلی آواز نہیں رہی ہے نا نہ تو چھڑ دے نہ چھڑ دے حضرات توجہ فرمایا چلو ٹھیک ہے گل بڑی سن والی جے تے باپا جی دا آرڈر ہے میں کیوں نہ گل سنا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ پاک ساڑھے قاری صاحب نے جنت عطا قاری صاحب دی اللہ قبر روشن کرے مل کے آمین کو میں جڑی بات آنو سنا رہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے جڑیاں باتاں سمجھائیاں سنو اللہ دے ہر فیصلے تے راضی رہنا چاہیے ہے مالک دی مرضی چل دی ہے مالک دا فیصلہ چل دا ہے اللہ لہ الخلق والامر رب فرماندے نے خبردار 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 فیصلہ میرا چلدا ہے مرضی میری چل دی ہے اللہ لہ الخلق والامر دنیا میری ہے فیصلہ میرا ہے جہان میرا ہے آرڈر میرا ہے مخلوق میری ہے ساری مخلوق تے مرضی میری چل دی ہے آؤ دوستو آج کوٹ روشن دین دے اندر ایک پیغام تو انہوں دے کے جانا چاہنا وہاں مشرق والو مغرب والو شمال والو جنوب والو لیندے والے ہو چڑھ دے والے ہو دکھن والے ہو پربت والے ہو گل یاد کر لو مرضی رحمان دی چلے گی شریعت نبی سلطان دی چلے گی مرضی صرف رحمان دی اور دین نبی علیہ السلام دا شریعت نبی علیہ السلام دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا اور کیڑے سونے مصطفیٰ دی شریعت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم میں پھر کیوں نہ ترجمہ کراں ساڈا سونے نبی دے نال پیار ہو گیا گل بڑی سن والی جے پیغام بڑی بڑی دور جائے گا سی ڈی بن رہی ہے بڑی دور جائے گی تو اڈی آواز ریکارڈ ہو جائے میری آواز ریکارڈ ہو جائے جتھے جتھے چلے گی قیامت میں زمین گواہی دے گی ساڈا سونے نبی دے نال پیار ہو گیا ساڈا سونے نبی جی دے نال پیار ہو گیا ساڈا نبی جی دے نال پیار ہو گیا اے پیار بیڑا پار ہو گیا اے پیار بیڑا پار ہو گیا میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ ساڈا سونے نبی دے نال پیار ہو گیا
میں صدقے جاواں میرے مصطفیٰ علیہ السلام وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ساڈا سونے نبی دے نال پیار ہو گیا میں صدقے جاواں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ساڈا سونے نبی دے نال پیار ہو گیا و جیدہ نبی دی حدیثوں دل اکدا نہیں فقہ کوفیاں تے شافیاں دی تکدا نہیں او تے حدیث مصطفیٰ نال سرشار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا ساڈا سونے نبی دے نال پیار ہو گیا آکھو سارے صلی اللہ یار جنہ مجمع آواز نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد تو سائیں جی میں محسوس پیا ہوندا ہے کہ تسی برات نال جا کے بوٹیاں بہتیاں کٹا بہتا کھا لیا نہیں بولیا کرو اوتھے ماشاءاللہ کھانا ایڈا ودیا چول اپنی جگہ تے بے مثال جناب گوشت اپنی جگہ تے بے مثال نان اپنی جگہ تے بے مثال تے مگروں جناب وہ جڑا کیو کلفے نے تے سواگہ ہی پھیر چھڑے کلفے نے سواگہ ہی پھیر چھڑیا کلفہ تے ہر شے جناب گجو متے لے گیا تو جو فرمانا جیڑی گل تو انہوں سنا رہے ہاں ساڈا سونے نبی دے نال پیار ہو گیا کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدہ پڑھدا کلمہ تے عزتاں اجیاں پامدہ جبریل او دی شکل تے اتار ہو گیا ساڈا سونے نبی دے نال پیار ہو گیا اسماعیل نبی ورگی جی دی آن ہو گئی تون چھوری تھلے رکھنی آسان ہو گئی نقشہ کربل دا جیویں تیار ہو گیا ساڈا سونے نبی دے نال پیار ہو گیا اثر ہو گیا جس تے خلیلی رنگ دا او قبراں تو جا کے نہیں مراداں منگ دا او تے حسبی اللہ تھی شاہوکار ہو گیا ساڈا سونے نبی دے نال پیار ہو گیا ہاتھ نبی دے پھڑائی جن ناتھ اپنی چھڑی ساتھ اپنی تے گل کاتھ اپنی علامہ صاحب بس پیچھے پیچھے چلنا بہار ہو گیا ساڈا سونے نبی دے نال پیار ہو گیا میں صدقے جاواں اللہ دیاں قدرتاں تو ساڈا مالک کتنا مہربان کتنا عظیم الشان دس میں تو انہوں ریاساں عقل بہت بڑی نعمت دماغ بہت بڑی نعمت سوچو وچار بہت بڑی نعمت ہے شیخ سادی صاحب جا رہے سن شیخ سادی رحمت اللہ علیہ جا رہے سن گدے تے بہ کے انہاں کول مرغا سی مرغا تے گدے نو بھی جناب بھوک لگی سی مرغا بھی بھوکا جی بھوکا سی تے شیخ صاحب نو آپ نو بھی بھوک لگی سی سوچ بڑی سی شیخ سیانے بڑے ہوندے نے انہاں جناب سوچیا پیسے بھی تھوڑے نے تے تیناں تھاواں تے جناب پیسیاں دی لوڑ ہے کی کریے گدا بھی بھوکا مرغا بھی بھوکا میں آپ بھی بھوکا ہاں دعانا لے لیا دعانا توڑیا کھا کے دووے کھروپڑ کھوتے نو پا دیتے تے بی جڑے نے ککڑ نو پاتے تے کام تینہ دا چل تینہ دا کام ہو گیا میرے دوستو یہ جڑی ہے نا عقل مندی دنائی یہ بڑی وڈی نعمت
بڑی وڈی نعمت ہے، بڑی وڈی نعمت ہے۔ اللہ کریم فرماندے نے انسانہ میں تینوں سنن والا بنایا، ویکھن والا بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ میں تینوں سنن والا بنایا، میں تینوں ویکھن والا بنایا۔ فرمایا ساڈیاں قدرتاں وال ویکھیا کر۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت۔ تو نام ہی آن تو پھر کی ہے؟ اور میں تھوڑی تقریر اور کر کے پھر میں چلا جاندی پال پر اتنے جانا ذرا دوستہ نے کیا ہے کوئی گل پھر ہمیں آپ پھر آ جائیں گے ابھی دور۔ علامہ صاحب تھے مہینہ آجے پورا نے ماشاءاللہ کسی وقت فجروں بعد درس، کسی وقت عصروں بعد درس۔ اور علامہ اللہ جاندہ ایڈا موجی بندہ، میں تیف رہ کے آیا، ایڈا میزبان، ایڈا مہمان نواز، لکھاں روپیے لا کے بھی ہمیں تریڑی نہیں متھے اتے ہوندی۔ مجھے ایک کردہ سی کہ رات 2:30 بجے بھی جاگ ہوندی تھی کہ نہیں اٹھ مینوں نعتاں سنا۔ بڑی گل ہے۔ اگلے دن کسی شان گجر اتھے مکے ہوں ہے، جھون لگا میرے کو جناب حمدان سنن، عشاء دی نماز تو بعد شروع ہوئے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے واہ عرصہ گزر گیا جناب، ٹائم بڑا گزر گیا۔ میں سناندہ سو گیا، میں 10-15 منٹاں بعد اکھاں کھولیاں تو انہیں پھر موبائل اج کیتا۔ وہ میں کہے انہوں جیب ہی پا کہندہ میں ستے دی بھی بڑا دار یار کڈے پروانے نے کسے کڈے پروانے نے۔ میں جیڑی گل تو انہوں سنا رہے ہیں توجہ فرمایا جے۔ رب کڈا سونا ساڑا رب مہربان، کتنا عظیم و شان، کتنا قدردان مالک ساڑا۔ تو انہوں ہن میں جیڑے وظیفے دسنا چاہنا سنیا جے۔ رات نو نہیں ہو دے وچ الفاظ، سون دے صرف الفاظ نے۔ من کالا جیڑا بندہ کوے جدوں اپنے بستر تے آئے سون واسطے، دیکھو نبی اسلام نے رات دا ذکر نہیں فرمایا، اے دے وچ رات دا ذکر نہیں۔ یہ دی وجہ پتہ کی ہے؟ بعض بندے ایسے نے جڑے رات نو سوندے نے، کئی بندے دن دے ٹائم رات مزدوری کردے نے، پیرا دیندے نے، رات جناب پمپ تے جناب پیرا دیندے نے، جناب پٹرول پمپ تے ساری رات میرے دوستو تیل پاندے نے، کئی بندے جناب سیٹیاں بجا کے چوکی دارا کردے نے، اور کئی بندے ٹرک چلا کے مزدوریاں کر دینے۔ انہاں سونا ہندہ ہے فجر تو بعد، کئیاں نے سونا ہندہ ہے زور تو بعد۔ میں صدقے جاواں میرے سونے نبی علیہ السلام دا اے فرمان جیڑا ہے، آپ نے رات دا ذکر نہیں کیتا جدوں بھی کوئی سون لگے۔ اللہ پاک نے دسیا سونے نو، سونے ہو تو آڈے کئی امتی ایسے ہونے نے جنہ دنے سونا ہے، کئیاں نے رات نو سونا ہے۔ جڑا رات نو اپنے بستر تے آئے اور کی کہے الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، ساریاں تعریفاں اس اللہ دیاں نے جڑا مینوں کافی ہو گیا تے مینوں جگہ دیتی ہے سون واسطے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی، ساریاں تعریفاں اس اللہ ہی دیاں نے جنہیں مینوں کھوایا ہے تے جنہیں مینوں پلایا ہے۔ الحمدللہ الذی منّا علیہ وافضلا، ساریاں تعریفاں اس اللہ ہی دیاں نے جنہیں میرے تے انعامات فرمائے نے تے مینوں اشرف مخلوق وچوں بنایا، ساریاں مخلوقاں وچوں افضل مخلوق وچ بنایا۔ اگے سننا ذرا پتہ بندہ پھر اگے دعا کی کردا ہے، اللہم انی اسالکا بعزتکا، اللہم انی اسالکا بعزتکا ان تنجینی من النار۔ میرے اللہ
میں تیرے کو سوال کرنا وا تینوں تیری عزت دا واسطہ ہے مینوں جہنم دے کولوں آزاد کری نبی علیہ السلام دا فرمان پاک سن لو پروانیوں سن لو غیرت مند انسانوں سنو نبی علیہ السلام دے غلاموں سنو اللہ دیو مہمانوں سنو مومنوں مسلمانوں سنو میرے پاک نبی علیہ السلام فرما دینے فقد حمد اللہ بجمیع محامد الخلق کلہم نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ یہ دعا پڑھ لیندہ سون لگیا انہیں اینی اللہ دی حمد کی تھی ہے کہ جنی ساری مخلوق نے اللہ نو یاد کیتا ہے اس کلے نے اللہ نو یاد کیتا ہے جنی اللہ دی تعریف ساری مخلوق نے کیتی ہے اس دے برابر اس کلے نے رحمان نو یاد کیتا ہے کہو سبحان واہ میرے مالک سونے تسی کڈے مہربان اللہ جی تسی کڈے مہربان اللہ جی تسی کڈے عظیم الشان تسی کتنے مہربان اچھا جی یہ تو سون لگیا اے دعا جڑی ہے تساں یاد رکھنی ہن سن لو جڑا بندہ بازار وچ جاندا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرما دینے من کالا جڑا بندہ کہے جدو داخل ہوئے بازار دے اندر بازار ہی داخل ہون لگیا جڑا بندہ اے دعا پڑھ دائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر اجر کی نہ ملتا ہے اجر سن لو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اس دا اجر کتنا ہے اجر سنو پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اللہ کریم اس بندے نو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرما دینے اچھی آواز نہ سبحان اللہ کرو کنیاں نیکیاں 10 لاکھ نیکیاں اللہ عطا فرما دینے بندے آ تو حکم من لے سونے رب دے زندگی دے سا نہیوں مل لب دے موتوں پیچھے ویلا نہیوں ہاتھ آمنا نیکیاں کمال ہے جنا نال جاونا مالک کتنا مہربان 10 لاکھ نیکیاں اللہ عطا فرما دین دینے اس تو اگلے الفاظ تے غور کرنا پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے 10 گناہ 10 لاکھ گناہ اللہ اس دے معاف فرما دین دینے نمبر 3 کوٹ روشن دین والے ہو خوش نصیبو نمبر 3 اللہ کریم اس بندے دے 10 لاکھ درجے جنت چ بلند فرما دین دینے ایک تو انہوں ہو رہا وظیفہ دساں وہ بھی سن لو جڑا مغرب دی نماز تو بعد جڑا بندہ یہ پڑھ لیندہ ہے فجر تک اللہ فرشتے مقرر کر دینے فجروں بعد پڑھ دے مغرب تک اللہ فرشتے مقرر کر دینے تو فرشتے کے ہو جائیں پہلا وظیفہ سن لو لا الہ 10 مرتبہ صرف زیادہ نہیں 10 مرتبہ جڑا پڑھ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے جڑا مغرب ویلے پڑھ لوے فجر تک فجر ویلے پڑھ لوے مغرب تک اللہ کریم اصلے والے فرشتے او دیتے محافظ مقرر کر دین دینے اصلہ بردار فرشتے ایڈا ساڑھا رب میرے دوستو ساڑھا رب اتنا مہربان قدردان اور عظیم الشان ہے اسی چونکہ دن رات بازار چ نکلنا ہوندہ ہے یہ یاد کر لو دعا اسا چونکہ روز سونا ہوندہ ہے یہ دعا یاد کر لو اسا روز گھروں باہر جانا ہوندہ ہے یہ دعا یاد کر لو اللہ فرشتے
اسلحے والے نال مقرر کر دے گا، اور اپنی زندگی قرآن حدیث والی بنائیے تاکہ اس جہان چ بھی کامیاب، اگلے جہان بھی کامیاب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دعا کرو فوت شدگان دیاں قبراں اللہ منور فرمائے۔ اللہ پاک مولانا صاحب دے پتیجے دے گردیاں نو اللہ صحیح کر دے، اللہ فوت شدگان دیاں قبراں نو اللہ جنت دے بغیچے بنا دے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مولانا عبدالمجید صاحب رحمت اللہ علیہ، علامہ رضوان صاحب دے ابو جی نو اللہ جنت عطا فرمائے۔ بابا جی جنہ دے نام تے کوٹ روشن دین، جنہ دے نام بابا جی روشن دین صاحب نو اللہ جنت الفردوس دے۔ اللہ میاں محمود عباس صاحب نو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا کرے۔ یا اللہ سارے مجمع تے راضی ہو جا، اللہ سارے تے خوش ہو جا، اللہ سانو خوش نصیب اور بخت بلند بنا، اللہ سانو قرآن و سنت دا پابند بنا۔ یا اللہ احسان الہی دی شادی دے اندر اللہ برکتاں فرما دے۔ میں دعا دیتی انہوں نکاح دا خطبہ پڑھن تو بعد بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر۔ یا اللہ تو اپنی رحمت دے نال اس جوڑے دے دلانو جوڑ دیں، اللہ ہر نعمت عطا کریا دے رب ذوالجلال جی۔ اساں سارے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرماؤ۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا